I will explain about the narrative text. What is narrative text? Narrative text is a fictional story or an essay made to entertain readers. Narrative text we usually encounter in the form of fairy tales, folk tales, and other fictional stories. The purpose of narrative text, as mentioned above, is to entertain readers or listeners in a story with sequential events that lead to a climax and finally find a solution. Teks naratif adalah cerita fiksi atau esai yang dibuat untuk menghibur pembaca. Teks narasi biasanya kita temui dalam bentuk dongeng, dongeng rakyat, dan cerita fiksi lainnya. Tujuan teks narasi, seperti disebutkan di atas, adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dalam sebuah cerita dengan peristiwa yang berurutan yang mengarah pada klimaks dan akhirnya menemukan solusi. The generic structure of narrative text. Orientation. The orientation section contains the introduction of the character, the background, place and time of the story, who, what, when, and where. Bagian orientasi berisi pengenalan karakter, latar belakang, tempat, dan waktu cerita, siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua yaitu complication. In the complication section, problems begin to emerge and must be resolved by the main character in the story. Komplikasi. Di bagian komplikasi, masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh karakter utama dalam cerita. Resolution. Resolution is where the story ends. In the section, the problem is resolved by the main character. In the resolution section, there are usually moral value or advice from the story or what is commonly referred to as coda. Resolusi. Resolusi adalah di mana cerita berakhir. Di bagian ini, masalah diselesaikan oleh karakter utama. Di bagian resolusi, biasanya ada nilai moral atau saran dari cerita atau apa yang biasa disebut dengan coda. Selanjutnya, language feature of narrative text. Yang pertama ada using action verbs. For example, at, when, drop, bought, dan selanjutnya. Yang kedua, using simple past tense. For example, was, were, drank, said. Yang ketiga, using time conjunction. For example, and, then, after, that, next, when, suddenly. Yang keempat, using adverb of time. For example, once upon a time, one day, long time ago. Yang kelima, the first person, I or we, or the third person, he, she, or they. Yang keenam, specific character. The character of the story is specific, not general. For example, Cinderella, Snow White, Alibaba. Yang ketujuh, using adjective and adverb. Adjective, for example, black, far, and heavy. Or adverbs, for example, here and there. Yang kedelapan, direct speech. It is to make the story lively. Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech use present tense. Selanjutnya, kind of narrative text. Yang pertama ada legend, yang kedua fable, yang ketiga fairy tale, yang keempat myth, yang kelima folk tale. Ibu di sini hanya menyebutkan 5 saja dan masih ada beberapa banyak lagi. Selanjutnya, learning objective. Students are able to identify the social function of text. Subject course. Legend, derived from Latin, legend are stories in oral tradition and a narrative of human action. Example of legend are Alibaba, the Fountain of Youth, Fowl Bunyan Kraken, Atlantis, the Loch Ness Monster, and Bigfoot. Some legends are stories about real people,
other, and are not. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial teks. Kursus subjek. Legenda berasal dari bahasa Latin, adalah cerita dalam tradisi lisan dan narasi tindakan manusia. Contoh legenda adalah Alibaba, Air Mancur Pemuda. Kurang lebih penjelasan naratif teks seperti itu. Selanjutnya, Ibu memiliki pertanyaan di sini. Siapa yang pernah menulis cerita? Terus apa yang kalian siapkan? Ini contoh naratif teks legenda rakyat yang berjudul The Fortune Teller. Untuk penugasan, nanti kalian bagi kelompok dan tugasnya mencari teks naratif, lalu mempresentasikan ke dalam bentuk video, lalu diupload ke YouTube. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.